bakunze radio nyinda basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Nzindiwa rero no kubagezaho raporo iherutse gusohoka ya FIDH ku Rwanda. FIDH ni umuryango bivuga Fédération Internationale pour les Droits Humains. Ni umuryango mugari ukomatanije imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ikaba irimo imiryango 192 iturutse mu bihugu 117. Uyu muryango rero icyiciro cyayo kiri i Paris mu Bufaransa. Uyu muryango FIDH ntabwo twari tumenyereye cyane kuri za raporo z'u Rwanda. Niyo wakoraga raporo ku Rwanda wasangaga usa naho ugendera ku magi. Muri raporo rero byatangaje cyane, usanga barashyizemo amagambo yo yakaminura muhini, ndetse mu Kinyarwanda baravuga ngo wakuye akantuza kuntuza. Usanga ari raporo ikaze cyane, kandi muri raporo zose zasohotse uyu mwaka usanga ivimuzi ibibazo byose biri mu Rwanda kurusha izindi raporo zose zasohotse kugeza iki gihe muri uyu mwaka. Murabizi ko twari tumenyereye raporo za Amnesty International. Amnesty International ikaba ifite icyicaro hariya i Londres mu Bwongereza. Twari tumenyereye raporo za Human Rights Watch ikaba ifite icyicaro muri Amerika. Ariko murumva ubu ngubu wagira ngo harimo ikintu gisa naho bakoranyeho. Muziko Human Rights Watch imaze iminsi isora za raporo yerekana ukuntu abantu mu Rwanda barenganye, ndetse muribuka ko nawe n'izi mfungo zose yakomeje kuzivugira n'ibindi byose yakomeje kuvuga na Amnesty International. Nuko murumva rero ni nko kuvuga bati mbese mu Gifaransa mu Bafaransa aho bite. Nuko rero basa naho bakozeho bati Amnesty bambe bati FIDH nayo ni gitangaza. Ibyo yatangaje rero nagahomamunwa, reka mbibaciramo mayange. Murasanga ko iyo ubikomatanije na rero ruzinduko Anthony Blinken amazemo iminsi mu Rwanda, aherutse gukorera mu Rwanda, n'ukuntu yari yavuze ibibazo birimo, hagakurikiraho n'abari ashinga amateka b'Abanyamerika, uretse ko tutamenye ibyo bagize, ariko bari baje muri uwo mujyo. Murabona ko u Rwanda baruriho n'akabando, kandi nkeka ko izi raporo z'umusubizo zitarasiguza. Reka tunyure muri makeya, ariko mbere yo kujya ahangaha ndagira ngo mbabwire ko iriya miryango iri muri FIDH, u Rwanda rufitemo imiryango ibiri. Rufitemo Association Rwandaise pour la défense des droits de la personne et des libertés publiques yitwa mu magambo make ADL, hanyuma ikagiramo Ligue Rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l'homme, ariyo mu magambo ahinnye yitwa RIPRODOR. Iyo miryango rero ibiri muzi ko mu Rwanda itagivugwa cyane, barayikanyaze ndetse bashaka gushyiramo abantu bari mu kwaha kwa FPR. Ariko rero abantu bari barimo barakora kuko ikigaragara nuko muri raporo kugira ngo ijye hanze kandi ikaba irimo ibintu n'ingero zifatika, ni ukuvuga ko mu Rwanda hari abantu bakorera uburenganzira bw'ikiremwa muntu bucece, bakora bufuku nk'uko bajya babivuga. Reka turebe iyi raporo ikivuga. Iyi raporo yitwa ngo au Rwanda un espace civique et démocratique sous le contrôle total du parti unique FPR. Murumva ko inyito yayo deja yonyine irahagije. Baravuga ati mu Rwanda ubw'inyagamburiro bwose, ari ubwo uburenganzira bw'umuturage, ari ubwa demokarasi, bwose FPR yabushyize mu kwaha kwayo. Iyi raporo mbibutse ko yasohotse mu kwezi gushize, ariko ubu ngubu nibwo barimo bayitangaza cyane. Niriya rero yasohotse, ndabona yarasohotse kuri 21 z'ukwa karindwi muri 2022. Murabona ku ifoto ko bashyizeho abantu bari muri prison, bavuye muri cya kimodoka n'abacungagereza, ureba ngo muri babandi bose bahora bazungurutsa mu bucamanza mu nkiko buri munsi. Iyi raporo rero igika cya mbere kirakira giti omnipotence du FPR et confiscation de l'exercice des droits politiques. Baravuga bati ubuhangange bwa FPR no gushimuta uburenganzira bw'umuturage mu gukora politike, mu kureba uko igihugu cye kiyobowe. Aha rero baravuga ko kuva FPR yafata ubutegetsi 94 yigize kaganga, nta muntu yivuga, ikaba imaze imyaka n'imyandiko ku butegetsi. Bakavuga bati ibintu ikora n'igitangaza. Igika cya mbere hariya baravuga bati ini diplomatie au service des récits dominants. Aha ngaha baravuga iki? Diplomatie ni ukuvuga ko ububanyi bw'amahanga bugenda bukwirakwiza
imvugo bahisemo ko ari ivugwa mujya mubyumva mu Rwanda hari abagore benshi bari muri pararoma mu badepite twateye imbere kuri 90%. Mbese ahangaha barimo baravuga bati ibyo bintu byo gusubiramo izo nyito usanga nta gaciro bigifite kuko bimaze gutahurwa. Nibyo bashaka kuvuga ahangaha muri iki gika bavuga ko ububanyi n'amahanga bwabo busubiramo nibyo biri kuvuga. Ahangaha baravuga bati u Rwanda kugira ngo rwerekane nyine ko rukomeye ruripendeza rukajya muri ya miryango ukumva ngo rwategetse Commonwealth ngo rwategetse umuryango urimo n'ibihugu by'Abafaransa ndetse ngo rwategetse n'inteko ishinga amategeko ya East African Community bira bihugu byo mu Burasirazuba. Mbese babisubiramo ugasanga nyine bavuga bati ibi byose ni amaco waca kugira ngo bakunde berekane nyine ko bakomeye kandi bakomeze bashyiremo nyine iyo discours dominant, no kuvuga iyo discours iharawe ivugwa buri munsi igasubirwamo. Mwabonye ko abantu bose bavuga imvugo imwe iyo bigenze kuri. Ahangaha harimo na cya gika kivuga amasezerano bagiranye n'Ubwongereza berekana, murabona ko bavuga bati accord Royaume-Uni Rwanda une entente à l'encontre de la dignité et du droit. Aravuga bati ari amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza na amasezerano ahabanye n'ubumuntu bw'abantu ndetse n'uburenganzira bwabo. Iyi raporo nabwiye nti ibibazo ibivimuzi kuri iki cy'ububanyi n'amahanga baravuga ngo l'armée et ses interventions et moyens de pression au-delà de frontières. Aha ni ahandi bavuga bati u Rwanda ruhora rwendereza ibihugu bindi ndetse ugasanga niyo bagiye muri ibyo bihugu ntibajyanwa na kamwe baragenda bakajya kudurumbanya impunzi ziriyo ndetse bagashaka no kuzica. Ahangaha murabona ko basubira mu bintu bya rapport mapping bakavuga n'ukuntu u Rwanda rwagiye rukora ku buryo rujya muri buriya butumwa bw'amahoro. Baravuga ko bagiye muri Darfur muri Minwad bakajya mu burasirazuba bwa Kongo bateyeyo ndetse barimo baravuga nabera byo kujya muri Mozambique bakavuga bati icyabajyanyeyo kigaragara nuko bagezeyo bakibasira impunzi. Baravuga bati ku itariki ya 13 z'ukwa 9 2021 bishe Revocate Karemangingo impunzi yahoze ari umusirikare w'ingabo za kera zo bwa Habyarimana, hanyuma bakavuga ko yikoreraga ibyashara bakaba baramwiciye imbere yiwe. Bavugamo kandi ukuntu mu myaka yari ibanjirije bishe Colonel Rizinde bakica Sendashonga bakica Colonel Karegeya Patrick Karegeya ndetse bakatwara Kasien Ntamuhanga nawe bamufashe kuri 23 z'ukwa 5 2021 mu kirwa cyitwa Ihanka muri Mozambique kugeza ubu bakaba yaburi burengero. Baravuga bati muri raporo ya Human Rights Watch yo mu kwezi kwa 6 ku mwaka ushize baravuga bati iriya Human Rights Watch niho yatangiye kugira impungenge z'uko Ntamuhanga yashimuswe kugeza n'ubu akaba ataraboneka. Bibukije ko Ntamuhanga yategetse radio Amazing Grace bakaba barigeze gushaka kumushimuta mu 2014 noneho bakamufungura nyuma y'icyumweru kimwe. Icyo gihe baravuga bati bigeze kumucira urubanza muri kuri 27 z'ukwa 2 mu 2015 bamukatira imyaka 25 bamukatira imyaka 25 muziko yageze aho akabivamo agatoroka mu 2017 yatorotse muri gereza ya Mpanga, ariko murumva waruse nawe burinda bucya aho yahungiye muri Mozambique bageze aho bamugeraho baramuhitana. Baravuga bati u Rwanda rukomeje kwigira akara kajyahe bati abatavuga rumwe no uretse muri Mozambique no muri Afrika y'Epfo muri Kenya muri Uganda abo bose barabahungese barabashimuse barabishe bati ntaho gukikera muri ziriya mpunzi zihora zivuga ko bazazihitana. Hanyuma hari igika kivuga ngo une mise sur le pouvoir économique. Baravuga bati ntabwo ari bya politiki gusa bati baragiye n'ubukungu bwose babushyira mu maboko yabo. Ahangaha baravuga iyi programme bafite n'ababwiye ko ari ibintu by'umurimbo bajya bavuga bakavuga ngo
mu bintu bya doing business mu Rwanda rwari ku murongo wa 38 mu 2020 hanyuma bakavuga bati ikintu kitwa Crystal Ventures no kuvuga baravuga hano ngo ni bras financier du FPR selon le Financial Times est devenu un acteur incontournable sur l'économie rwandaise du fait de ses participations dans des secteurs aussi diversifiés que les télécommunications, MTN, l'immobilier, Real Contractor, le bâtiment et les travaux publics, NPD Cotraco, l'agroalimentaire et Nyange Industries, estimé à environ 300 millions d'euros par son billet et en instaurant des cellules au sein des entreprises privées et publiques. Le FPR s'assure d'un contrôle quasi total sur les décisions prises par les actionnaires. Les marchés publics sont en priorité alloués aux entreprises liées à Crystal Ventures dans la mesure où le parti contrôle également les rouages du système financier et administratif. Et bien, nous comme cyane ubundi iyi miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ubundi ntabwo ikunze kuvuga ibyerekeye ubukungu ariko murabona nk'ariya baravuga bati nako nakarengane kubona Crystal Ventures ariko kuboko gushinzwe icungamari muri FPR baravuga bati n'iki kinyamakuru cy'abanyamerika Financial Times cyarabyemeje kivuga ko FPR ari umuryango ibucuruzamo baravuga bati ubukungu bw'igihugu bwose ntabwo niyo ibifite mu ntoki kuko kandi ni muri mu bice byose baravuga bati mu itumanaho ifitemo MTN mu bintu byerekeye kubaka ifitemo isosiyete yitwa Real Contractor mu byerekeye amazu n'imishinga ya leta bafitemo NPD Cotraco mu byerekeye inganda zerekeye ibyo kurya bafitemo Inyange Industries bakavuga bati ayo mafaranga yose societe ifite amafaranga agera kuri miliyoni 380 z'amayero bakavuga bati kubera ibyo rero kandi ikaba yarashyize amaserire hose mu masosiyete ari mu Rwanda ari amasosiyete y'abikorera ku giti cyabo ari na ya leta hose ngo yagishyiramo abantu bakavuga bati rero ibyo bituma igiramo ijambo ahantu hose bati kandi noneho ishaka isoko nushobora kuribona utanyuze kuri Crystal Ventures bati ibyo rero bituma ikontorora ibintu byose ari mu bukungu ari no mu butegetsi ngo par ailleurs au sein des entreprises de recrutement forcément des membres umuryango l'autre nom de FPR que l'on peut traduire par famille et de retenue obligatoire sur les salaires sont directement versés au parti unique en violation de l'article récit de la loi organique disposant que tout Rwandais âgé de 18 ans au moins est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer à une formation politique. Ahangaha baravuga bati ikintu kindi gitangaje FPR ikora ikavuga ngo n'umuryango baravuga bati umuntu wese bamushyiraho igitutu ku buryo n'umushahara w'umuntu bawufata bakawufatira ku isoko bakawushyira muri FPR igice kimwe kandi baravuga bati nyamara article ya 6 ingingo ya 6 y'itegeko rishyiraho amashyaka bavuga ko buri munyarwanda wese urengeje imyaka 18 afite uburenganzira bwo kujya mu ishyaka ashaka atari ibyo byose niba bikozwa umuntu wese agomba gutanga umusanzu mu muryango no kuvuga muri FPR hari ikindi gihe kivuga bati bafite amajanja ku byerekeranye na politiki ahangaha sinirwa mvuga byinshi bavugamo ukuntu bafunze bari aba Bernard Ntaganda bakavugamo umuntu witwa Eric Nshimumuremyi wa PS imbera kuri bashatse kumwica hari mu 2011 hanyuma ubungubu bagezeho bamwiyenzo bavuga ngo bamusanganye intwaro bamukatira imyaka 10 ubungubu ngo yavuyemo mu kwezi kwa 9 kumwaka ushize hanyuma bavuga n'abandi bo bari ryashyaka PS imbera kuri Aimable Sibomana Rusangwa yarabuze kuva ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 Jean Baptiste Kitonderwa yarabuze kuva ku itariki 7 kugera z'ukwezi kwa 2012 James Nigirene yarabuze kuva ku itariki 9 2014 yakaremye Jean Damascene Eugène Siborurema Valence Sabimana babashimuse ikampara
muri Uganda ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu mu 2014 hakabamo witwa Dominique Shyirambere wari ushinzwe ishyaka mu gace ka Gasabo yabuze ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 mu 2014. Murumva rero abantu bo muri shyaka PS Imberakuri babuze ku bwinshi cyane, bavugamo uyu Silver Mwizerwa, bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatatu mu 2021 bashatse kumushimuta muri secteur Gitega, birananirana. Mbese PS Imberakuri no yarakubititse bagera kuri Kayumba Christopher washinze ishyaka Rwanda Platform for Democracy, ubungubu akaba afunze mu Imageragere. Bavuga ko ku itariki ya 16 ku itariki ya 16 z'ukwa gatatu 2021 Christopher wari professeur mu byerekeye itangazamakuru akaba afite n'ikinyamakuru cyitwa The Chronicles, nibwo yamenyesheje ishyaka rye kuri 23 rero bamutumaho, hanyuma bahita bamukubita y'amadosiye amwe yahereye muri 2017. Muribuka ko bavuze ngo yafashe umugore ku ngufu n'ibindi byinshi bashakaga kugira ngo babone impamvu yo kumufunga. Bageraho no kuri Victoire Ingabire nawe bavuga ko yafunzwe bakamukatira imyaka 15, yarangiza mu gice cya kabiri bakamurekura, ariko nabo bagaruka ku bantu benshi bagiye bicwa. Bavuga Jean Damascene Habarugira wo muri Ngoma basanze bamwishe ku itariki 8 2017, bagaruka kuri Anselme Mutuyimana nawe yabuze bamwishe ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatatu 2019, bagaruka kuri Silvio Dusabumuremyi nawe yabuze ku itariki ya 23 z'ukwa 9 mu 2019. Bakavuga bati usanga la stratégie du régime pour affaiblir et m'isoler Victoire Ingabire et son parti consiste à arrêter ou faire disparaître des membres de son parti ou voire procéder à des assassinats ciblés. Baravuga bati kugira ngo bacicikeshe Ingabire biragaragara ko bagenda bakafata abantu bo mu ishyaka rye bakabica, abandi bakabashimuta kugira ngo akunde aceceke. Baravuga bati ntabwo ari byo gusa, Irimine Iragena wari mu ishyaka rye yarabuze kuva ku itariki 26 z'ukwa gatatu mu 2016. Mu 2018 Boniface Twagirimana wari vice president wa FDI Inkingi nawe yarabuze avuye muri gereza ya Mageragere bamujyana za Mpangaburirayo. Hanyuma bakavuga ko kuri 24 z'ukwa 9 mu 2019 bishe Eugene Ndereyimana. Yewe ni byinshi mbese murabona ko ubungubu barimo baravuga bari iyo bakomeje muri raporo bavuga bagasenga irukuntu babafunze ntirutwa n'ubaracyarimo bari bamwishe. Uwitwa Bayisenga Vena na Ernest Nkiko nabo abashimuse biragira. Yewe ni birebire baravuga bati baravugamo uwitwa Theoneste Bapfakurero wapfuye nyine bagiye kubasanira utwa. Hanyuma bakavuga ko Vena Bayisenga yabuze kuva mu 2020 mu kwezi kwa gatandatu. Bagaruka ku bantu badarufa umurinzi harimo witwa Marcel Habimana, secrétaire général Alex Rucubanganya wari ushinzwe ishyaka mu Burasirazuba, Emmanuel Masengesho wari inshuti ya Victoire Ingabire, Sylvain Sibomana, Hamada Hagengimana, Jean-Claude Ndayishimiye, Alphonse Mutabazi, Joyeuse Uwatuje, Theoneste Nsengimana. Abangaba bose muzi ko bari muri gereza ngo babafashe bashaka kwizihiza umunsi Ingabire Day. Ingabire Day muzi ko ari umunsi mukuru bibukaho uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Hanyuma bavuga ngo ko bashatse gusoma basomye ibitabo bibiri ngo bakoresheje teleconference, no kuvuga bikoresheje ikoranabuhanga, ngo basomye igitabo cyitwa Blueprint for Revolution, hanyuma n'ikindi cyitwa ngo Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. Muzi ko ibingibi barabifungiye kubera gusoma ibyo bitabo. Ni birebire murabona ko iyi raporo ivimuzi ibintu byinshi cyane, hari ku buryo nagezeho ndibaza nese iyi raporo ifite amapaje 21 wayishaka ndi bushyireho mail yanjye hasanga ku buryo wayishaka nayimuhereza. Ariko icyo umuntu yakwibaza, izi raporo zose zije zikurikiranye bira byose nababwiye, kandi noneho murabona ko ivimuzi ibintu byose ari bya politike, ari by'ubukungu, ari
iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ukuvuga rero ko mwabonye kwiva no muri raporo mapping igakomeza kugeza uyu mwaka ejo bundi bafunga bariya ba Christopher bafunga ba Dieudonné Niyensenga arabivuga byose nuko raporo yose ntabwo umuntu yayisoma kandi ugasanga harimo ibintu bifatika ni ukuvuga rero ko niba FIDH yakoresheje amagambo ya Kaminuza muri iyi raporo nta kinyuze impande ni ukuvuga ko ibibazo by'u Rwanda ni nko kwibutsa abategetsi b'u Rwanda bati ibibazo birazwi kandi byanga bikunde ejo cyangwa ejo bundi muzabibazwa ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.